Mayalo mga kapatid, way abas ni para sa News 5 Bisaya. Gibawit sa 18 ka nagpailang bagmen sa puganteng si Zaldico ang una nilang pasangil nga nag-deliver daw sila og mali-malitang kwarta kang Senator Loren Legarda. Nasayop ra daw sila sa pagpasangil nga nakadawat og duha ka malitang gisudlan og kwarta si Legarda, sumala kang attorney Levy Baligod. Giklaro sad ni Baligod nga wala daw nakaadto sa balay ni Legarda ang duha ka bagmen nga ni-claim nga maoy naghatod sa maleta. Pero bisan pa og gi-clarify ni Baligod ang maong sayop, wala pay corrected affidavit nga gisumite sa Office of the Ombudsman. Dugang pa ni Baligod, kung gusto daw ni Legarda, pwede daw niyang kasuhan og perjury ang maong mga bagmen. Mao sa lamang kinatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping kang tanan.